Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture this. A really seasoned investor, maybe, or a startup founder. They're feeling super confident. They're about to make a massive decision, based on what look like totally solid financial reports. Their cash flow numbers look great, telling this really clear story. They're a story of financial health. Exactly. So maybe they pour millions into some new venture, or perhaps they decide not to buy another company, thinking their money's better off elsewhere. Then fast forward just a few months. And the reality is completely different. Totally different. A huge misstep or a big opportunity missed. And all because of this subtle detail in how the cash flows were actually measured. Something overlooked. It's a really powerful scenario you've painted. It perfectly shows how, even in finance, which we think of as objective, right? The way we define things, the way we measure them, can be surprisingly slippery. Yeah. And like you said, critically important. Yeah, what looks simple often isn't. Precisely. And this kind of real-world puzzle, it actually mirrors a really fundamental challenge in academic research in accounting and finance. And that's the precise measurement of cash flows. You might think, well, cash is cash, but it gets complicated. It really does. And for our conversation today, we're drawing insights from a summary one prepared using a large language model, actually of a very significant article. The article is called Measuring Cash Flows, a Guide for Researchers. And it was published in a top-tier journal, The Accounting Review. That's a journal on the prestigious FT50 list, so, highly respected. Indeed. The research itself comes from some brilliant minds. Ciao-Wei Chen at the University of Illinois Urbana-Champaign, Samuel J. Melessa from the University of Nebraska-Lincoln, Richard D. Mergenthaler at Penn State, Okay. and Heejin Ohn from the University of Oklahoma. It makes you think. Reading deeply really does affirm that things like wisdom, empathy, human understanding, they aren't things you just optimize, like a process. No, they're lived. They come from engaging thoughtfully with complex ideas like these. Exactly. And on that note, whether you subscribe to our discussions or not, we really do encourage you. Please make time to read this article. It's thoughtfully crafted, rigorously peer-reviewed. We've put the link in the show notes, and we genuinely think it's worth your time. Especially if you're maybe new to academic research, or perhaps just about to start your own research journey. We sort of want to be a guiding voice today. Yeah. Help you navigate these foundational ideas with a bit more clarity, maybe feel more confident. So let's get into it. On the surface, cash flows. It seems so simple, right? Just the change in cash over a period. Seems like it should be, yeah. But in the world of rigorous academic research, defining it, measuring it, it's actually much more complex than you might first assume. It's not just about grabbing one number. That's such a crucial point. Because despite seeming simple, cash flows are, they're absolutely vital across accounting and finance studies. Think about their huge part of earnings. They're used as a benchmark for earnings quality for accruals. Right, accruals being the non-cash parts of earnings, like accounts receivable or depreciation. Exactly. Cash flows are also key inputs for valuing a company, figuring out what it's worth. And they're essential for predicting things like financial distress. They really are everywhere in financial analysis. But, and this is what the authors point out, despite being so important, there's this surprising gap in the research. Cash flow measurement hasn't gotten nearly as much academic attention as, say, accrual measurement. It's an interesting observation. And this oversight, this sort of lack of scrutiny, often leads researchers to just default. They tend to use widely available cash flow proxies, like the standard definition of operating cash flows from FASB, the Financial Accounting Standards Board. Without maybe stopping to think if that specific measure is the right one for their specific question. Exactly. And this defaulting, it introduces significant measurement error. And that error, it can seriously distort the results. It affects the statistics, the size of the effects you find, and ultimately the conclusions you draw from your research. It's like using, a ruler marked in inches when you need millimeters. Okay, so that sounds like a pretty fundamental problem for researchers. So what do the authors suggest? How can someone starting out make sure their work is solid? Well, they propose this really helpful framework. It's all about strengthening what's called construct validity. Construct validity. Okay, what does that mean, basically? It basically means making sure that the thing you're measuring, the actual numbers you're using, truly represents the underlying idea, the concept you actually intend to study. It's about precision in your definition. Makes sense. So what's the framework?
It's a two-step process. Step one, and this is arguably the most critical part. You have to explicitly identify and define the specific cash flow construct that's relevant to your unique research question. Okay, so not just cash flow in general. No, definitely not. It's not one size fits all. You need to think hard before you touch any data. For example, are you interested in the standard FASB operating cash flows? Or maybe you need the cash flow part of operating income specifically, or perhaps the cash flows that managers might be, playing with to hit targets. Or even something like free cash flow to equity holders. Right. Each of those is a fundamentally different concept, a different construct, and each needs its own tailored measurement approach. You can't just grab any old number labeled cash flow. That really drives the point home. You can't just pull a number and hope it fits. Yeah. Okay, so once you've precisely defined your construct, what's step two? Step two is selecting the right numerical proxy. That's the actual data you'll use. This proxy has to align perfectly with the construct you just defined, and crucially, it needs to minimize that measurement error we talked about. And that's where the challenges come in, I guess. That's where it gets tricky, yeah. For instance, even something seemingly basic like cash equivalents. How studies define that can vary. Some might be strict about a 90-day maturity for investments, others might include broader short-term items. That variability alone can cause problems if you're not careful. And like you said before, most studies aren't looking at total cash flows anyway. They're usually focused on specific types of cash flows. Right, which naturally leads to lots of different proxies being used across different papers. It's not uniform at all. Okay, what other challenges are there in finding the right proxy? Another big one is data aggregation. Companies themselves, and also the big data providers like Compustat, they often lump various financial items together. So the specific cash flow you need might be buried inside some bigger category. Exactly. It makes it incredibly difficult for researchers to isolate precisely what they need for their specific construct. And when you can't isolate it cleanly, boom, measurement error gets introduced. And then there's that relationship. Earnings, cash flows plus accruals. You mentioned that can be tricky too. Yeah, the earnings equals cash flows plus accruals conundrum. Think about it. If you try to calculate cash flows indirectly, say by taking earnings and subtracting your estimate of accruals, any error you make in measuring those accruals automatically gets baked into your calculated cash flow figure. Okay, so an error in one part ripples into the other. Precisely. It creates this sort of semantic ambiguity. What you're calling cash flow might actually be reflecting an error in how you measured accruals. And that can really lead research astray if you're not aware of it. Wow. Okay, so these measurement choices clearly have big implications. Can we look at some specific research examples where this really matters? Absolutely. Let's start with earnings persistence. This is a really core idea in accounting research. It looks at how the different components of earnings, the cash flow part and the accrual part, tend to continue or persist into the future. The general thinking is that cash flows are usually more stable, more persistent than accruals. Okay, so how does measurement affect that? Well, the authors demonstrate that if you use the standard FASB operating cash flow definition, or if you calculate cash flow indirectly from the balance sheet, you can actually end up significantly understating how persistent cash flows really are. Oh, interesting. And at the same time, you might overstate the persistence of the accruals. The paper shows tables where the numbers, the coefficients, shift dramatically depending on which calculation method you use. So that could totally change your conclusion about which part of earnings investors should rely on more when they're forecasting. Exactly. It could mislead people about what's truly reliable over time. Okay, what's another example? Another fascinating one is research looking at how informative cash flows are about loss reversals. So the question is, do cash flows or accruals give us better clues about whether a company that's losing money is likely to turn things around? Right. Can one predict a recovery better than the other? And here's a really compelling aha moment from the paper. The authors revisited an older study from 2005. That original study used less precise balance sheet-derived figures and found no significant difference between cash flows and accruals in predicting loss reversals. Okay, so it looked like they were equally informative or uninformative? Right. But then Chen and her colleagues reran the exact same analysis, but this time using more accurate cash flow data directly from the cash flow statement. And suddenly, a statistically significant difference popped out. The cash flow component's influence turned out to be almost 3 times stronger than the accrual components. Wow.
So just changing the measurement revealed a relationship that was completely hidden before. Completely hidden. It totally changed the understanding just by using a more precise measure. That's incredible. What about earnings smoothness? Earnings smoothness, right. This is often measured by comparing how volatile earnings are compared to how volatile cash flows are. The basic idea is that cash flows kind of reflect the underlying ups and downs of the actual business, the inherent risk. Managers, though, might use accounting choices to sort of smooth out the reported earnings numbers. Okay, so cash flow is the benchmark for natural volatility. What's the measurement problem here? The problem is that the standard FASB-defined operating cash flow can be a really noisy benchmark. It often includes things that aren't core operations, like interest and taxes. And crucially, it excludes major investments, like buying new equipment or factories, capital expenditures, even though those expenditures definitely affect future operating performance through depreciation. So it's not a clean measure of operational volatility. Not really. And the consequence can be dramatic. The paper shows that using these potentially inappropriate cash flow measures can lead researchers to completely opposite conclusions about whether earnings smoothness, the part driven by accounting choices, actually helps or hurts a company's liquidity. Opposite conclusions? How? Literally, a statistical coefficient in their models flips from positive to negative depending only on which cash flow measure they used. It's a stark illustration. So one measure suggests smoothness increases liquidity, the other suggests it decreases it, just based on how cash flow was defined. Exactly. It's like looking through two different colored lenses and seeing completely different things. The authors show that if you make careful adjustments, like taking out the non-operating stuff and including capital expenditures, the results can become non-significant, suggesting the relationship we thought we saw might just be an artifact of bad measurement. That really changes how you'd interpret findings on earnings smoothness. Okay, what about accrual quality, or AQ? Right, AQ. Yeah. This idea, popularized back in 2002, is that high-quality accruals are the ones that reliably map into actual cash flows over time. Good accounting should eventually turn into cash, basically. Makes intuitive sense, but I'm guessing there are measurement challenges here, too. Oh, definitely. You've got unrelated cash flows, potentially muddying the waters. You have specific accruals related to working capital that are often hidden in aggregated data points. Okay. Plus, different types of accruals turn into cash over different time horizons, right? Tax accruals behave differently from accounts receivable. They don't map to cash flows in the same neat way or at the same speed. So trying to measure that mapping accurately must be tough. Very. But the authors show how you can significantly improve things by carefully breaking down operating cash flows, separating out operating, non-operating, and tax components, and by meticulously excluding unrelated cash flows that have nothing to do with accrual quality. What happens? The explanatory power of the AQ model jumps significantly. Like, the model gets much, much better at explaining accrual quality. It just demonstrates again how critical that precise measurement is, especially for models that depend on this subtle link between accruals and cash flows. You get a much clearer picture. And you mentioned this also affects the debate about whether earnings or cash flows are better predictors of future performance. Yes, that's another big area. How you measure cash flows fundamentally impacts that ongoing discussion in the research about which metric gives a better crystal ball for the future. So the core message seems consistent across all these different research areas. Absolutely. The consistent message from this paper is really clear. Look, even when perfect measurement is impossible, and let's face it, it often is, researchers must consciously identify the specific cash flow construct they care about for their question, and then they need to actively strive to minimize measurement error in their chosen proxy. Don't just grab the easy default option if it's not really appropriate. Be intentional. Okay, let's try to synthesize this then. What are the key takeaways, especially for someone listening who might be starting their own research? Well, first, I'd say, be aware that the very term cash flows is used inconsistently in research. There's a lot of semantic ambiguity. Don't assume it always means the same thing. Right. Second, researchers often fall into this trap of using convenient proxies, maybe the standard FASD definition, because it's readily available. But it might be misaligned with their actual research question. It's an easy shortcut, but it can really compromise the work. Okay. Convenient, but potentially wrong. Got it. Third takeaway. Third, that aggregated data is a major culprit. Whether it's from the companies themselves or from data providers like Compustat, these bundled numbers can hide the very distinctions researchers need, leading to measurement error. You have to be wary of what's inside those aggregated figures. Exactly.
And fourth, and this is really the crux of it, how you measure cash flows can drastically change your findings. It can change the statistical significance, the size of the effects, and ultimately the story your research tells about financial performance. So for you listening now, maybe new to this or just starting out, we want to offer some guiding thoughts, sort of compassionate but firm advice. Yeah, first, before you even download any data, take the time to clearly define the specific cash flow construct that matters for your research question. What specific aspect of cash are you really trying to get at? Be precise up front. Okay, second. Second, once you have that clarity, be meticulous. Choose the cash flow proxy, the actual numbers that truly maps onto your defined construct and does the best possible job of minimizing measurement error. This might mean doing extra work, making adjustments, not just taking the default. Right, do the careful work. And third, for all of us really, whenever we're reading research, be discerning. Understand that different papers might use cash flows to mean different things. Resist that urge to just generalize findings across studies without first checking how they actually measured cash flows. don't assume cash flow in paper A is the same as cash flow in paper B. Exactly. So as you embark on your own research journey, maybe remember this. Those numbers you're looking at, they aren't just abstract data points. No, they're reflections of real economic events happening in the world. And how you choose to measure them doesn't just tweak your statistics. It shapes the very narrative, the story you tell about financial truth. And that truth, as we said earlier, is something that's lived and understood, not just optimized. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো, ব্যবসার জগতে ক্যাশ ফ্লো মানে নগদ প্রবাহ, এটাকে তো প্রায় ব্যবসার প্রাণ বলা হয়। একদম। কিন্তু এই অতি পরিচিত জিনিসটাকেই অ্যাকাউন্টিং বা ফাইন্যান্সের গবেষণায় ঠিকঠাক মাপা, সেটা যে কি পরিমাণ কঠিন হতে পারে। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। সামান্য এদিক ওদিক হলেই কিন্তু গবেষণার পুরো সিদ্ধান্তটাই অন্যরকম হয়ে যেতে পারে। আর এখানেই তো আজকের আলোচনার মূল ব্যাপারটা, তাই না? ঠিক। আমরা আসলে একটা গবেষণা প্রবন্ধ নিয়েই কথা বলবো আজ, যেটা এই চ্যালেঞ্জগুলোকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। আচ্ছা। তবে হ্যাঁ, আমাদের এই আলোচনাটা কিন্তু একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা এলএলএম দিয়ে তৈরি করা সারসংক্ষেপ। ওহ আচ্ছা। মূল গবেষণাটা কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে দি অ্যাকাউন্টিং রিভিউতে, মানে যেটা অ্যাকাউন্টিং গবেষণার জগতে খুবই পরিচিত আর মর্যাদাপূর্ণ একটা FT50 জার্নাল। হ্যাঁ অবশ্যই। আর এর লেখকরাও তো বেশ পরিচিত মুখ। ইলিনয় ইউনিভার্সিটি আরবানা শ্যাম্পেনের চিয়াওয়ে চেন আছেন। হ্যাঁ, আর ইউনিভার্সিটি অফ নেব্রাস্কা লিঙ্কনের স্যামুয়েল জে মেলেসা, পেনসিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির রিচার্ড ডি মার্জেন্থালা এবং ইউনিভার্সিটি অফ ওকলাহোমার হিগেন ওন। এই আলোচনাটা বোধহয় বিশেষ করে তাদের খুব কাজে লাগবে যারা সদ্য একাডেমিক গবেষণার জগতে পা রাখছেন বা রাখার কথা ভাবছেন। একদম ঠিক। তবে দেখুন, একটা কথা মনে রাখা খুব দরকার। জ্ঞান বলুন বা মানবিক বোঝাপড়া, এগুলো তো শুধু তথ্য দিয়ে হয় না, এগুলো অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আসে। ঠিক। তাই আমরা বলবো, এই সারসংক্ষেপটা শোনার পাশাপাশি মূল প্রবন্ধটা পড়ার জন্য কিন্তু একটু সময় বের করা উচিত। ওটা খুবই যত্নের সাথে লেখা আর কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা একটা কাজ। অবশ্যই। আর লিঙ্ক তো আমরা শো নোটসে দিয়েই দিচ্ছি। হ্যাঁ, দেওয়া আছে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক একদম গোড়া থেকে। অ্যাকাউন্টিং আর ফাইন্যান্সের গবেষণায় এই ক্যাশ ফ্লো জিনিসটা ঠিক কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ? দেখুন, এর বেশ কয়েকটা কারণ আছে। প্রথমত, এটা তো কোম্পানির যে আয় বা আর্নিংস, তার একটা খুব মৌলিক অংশ। দ্বিতীয়ত, আর্নিংস বা ধরুন অ্যাক্রুয়ালস, মানে নগদ লেনদেন ছাড়া যে আয় ব্যয়ের হিসাব, সেগুলো কতটা নির্ভরযোগ্য তা যাচাই করার জন্য ক্যাশ ফ্লো একটা মাপকাঠি বা বেঞ্চমার্কের মতো কাজ করে। আচ্ছা, মানে তুলনা করার জন্য। হ্যাঁ, এছাড়াও ধরুন একটা কোম্পানির ভ্যালুয়েশন বা মূল্যায়ন করতে হবে, বা তার ভবিষ্যতে কেমন ক্যাশ ফ্লো হতে পারে সেটা আন্দাজ করতে হবে। তখনও এটা দরকার। তখনও এটা অপরিহার্য। এমনকি ধরুন কোনো কোম্পানি আর্থিক সংকটের দিকে যাচ্ছে কিনা বা তার বিনিয়োগ বাজারের প্রতি কতটা সংবেদনশীল, এগুলো বুঝতেও ক্যাশ ফ্লো বিশ্লেষণ করা হয়। বাহ, মানে এর গুরুত্ব তো অনেক দিকেই। কিন্তু এত জরুরি হওয়া সত্ত্বেও এটাকে ঠিকঠাক মাপাটা এত কঠিন কেন? গবেষকরা কি ধরনের সমস্যার মুখে পড়েন? সমস্যা আসলে বেশ কয়েক রকম। প্রথমত, এই ক্যাশ ফ্লো শব্দটারই কিন্তু নানা রকম সংজ্ঞা আছে আর মাপার পদ্ধতিও অনেক।
ও, এতে একটা কি বলবো অর্থগত অস্পষ্টতা তৈরি হয়, সেমান্টিক অ্যাম্বিগুইটি যাকে বলে। বুঝেছি। দ্বিতীয়ত, আপনার গবেষণার যে প্রশ্ন সেটার জন্য ক্যাশ ফ্লোর ঠিক কোন ধারণাটা কোন কনস্ট্রাক্টটা দরকার সেটা ঠিক করাই একটা চ্যালেঞ্জ। যেমন অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো নাকি ফ্রি ক্যাশ ফ্লো এরকম? একদম। ধরুন আপনি অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো মাপতে চাইছেন, কিন্তু যে পদ্ধতি ব্যবহার করলেন সেটা হয়তো ফ্রি ক্যাশ ফ্লোর কাছাকাছি কিছু একটা মেপে দিল। আচ্ছা। তৃতীয়ত, এই কনস্ট্রাক্টটাকে মাপার জন্য সঠিক প্রক্সি বা পরিমাপক বাছাটাও খুব জরুরি। এমন প্রক্সি বাছতে হবে যাতে মাপার ভুল বা মেজারমেন্ট এরর যতটা সম্ভব কম হয়। কনস্ট্রাক্ট হলো আইডিয়াটা, আর প্রক্সি হলো সেটাকে মাপার উপায়। ঠিক তাই। আর এই প্রক্সি বাছার ভুলেও কিন্তু অনেক গোলমাল হতে পারে। তথ্য সংগ্রহ বা ডেটা অ্যাগ্রিগেশনের ক্ষেত্রেও তো সমস্যা হয় বলছিলেন। হ্যাঁ, সেটাও একটা বড় বিষয়। অনেক সময় কোম্পানিগুলো বা ডেটা ভেন্ডার্সরা যেভাবে ডেটা দেয় তাতে কিছু জরুরি সূক্ষ্ম তথ্য বাদ চলে যেতে পারে। আবার ধরুন ক্যাশ ফ্লো মাপার জন্য আপনি কি ব্যালেন্স শিটের ডেটা ব্যবহার করছেন নাকি সরাসরি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের ডেটা, এই দুটো পদ্ধতির তথ্যেও কিন্তু অনেক সময় গরমিল থাকে। ও, নন আর্টিকুলেশন এরর যাকে বলে। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। এই কারণেও হিসাবে ভুল আসতে পারে। তাহলে এই যে এত জটিলতা, এগুলো সামলে ওঠার জন্য লেখকরা কি কোনো সহজ পথে সন্ধান দিয়েছেন, বিশেষ করে নতুন গবেষকদের কথা মাথায় রেখে? হ্যাঁ, তারা ক্যাশ ফ্লো মাপার কনস্ট্রাক্ট ভ্যালিডিটি ধারণাগত বৈধতা বাড়ানোর জন্য দুটো খুব সহজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ধাপের কথা বলেছেন। কি সেই ধাপ দুটো? প্রথম ধাপটা হলো আপনার গবেষণার প্রশ্ন আর অন্যান্য বিষয়গুলো ভালো করে ভেবে দেখুন। তারপর ঠিক করুন আপনি ক্যাশ ফ্লোর ঠিক কোন কনস্ট্রাক্টটা মাপতে চাইছেন। সেটাকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করুন আর তার সংজ্ঞা দিন। যেমন, এটা কি অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো নাকি ফ্রি ক্যাশ ফ্লো নাকি অন্য কিছু। আচ্ছা, আগে কনসেপ্টটা পরিষ্কার করা। একদম। আর দ্বিতীয় ধাপ হলো? দ্বিতীয় ধাপটা কি? দ্বিতীয় ধাপ হলো এমন একটা প্রক্সি বা পরিমাপক পদ্ধতি বেছে নেওয়া যেটা ওই নির্দিষ্ট কনস্ট্রাক্টের সাথেই সবচেয়ে ভালোভাবে মেলে এবং যেখানে পরিমাপের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। যা মাপতে চাইছি আমার পদ্ধতিটা যেন ঠিক সেটাকেই মাপে। ঠিক। এই দুটো ধাপ ঠিকঠাক অনুসরণ করতে পারলে ভ্যালিডিটি অনেকটা বাড়ে। এই যে পরিমাপের পদ্ধতির এত রকম ফের, এটা গবেষণার ফলাফলে ঠিক কিরকম প্রভাব ফেলতে পারে, যদি দু একটা সহজ উদাহরণ দেন। খুব ভালো প্রশ্ন। ধরুন আপনি দেখতে চাইছেন কোনো কোম্পানির আয়ের বিভিন্ন অংশ কতটা স্থায়ী, পারসিস্টেন্ট। আপনি ক্যাশ ফ্লো মাপার জন্য কোন প্রক্সি ব্যবহার করছেন সেটার উপর নির্ভর করে কিন্তু আপনার পারসিস্টেন্সের মাপটা পাল্টে যেতে পারে। আচ্ছা। হ্যাঁ, একইভাবে ধরুন আর্নিং স্মুথনেস, কোম্পানিগুলো আয়কে কতটা মসৃণ করে দেখায় সেটা মাপছেন। বা ধরুন অ্যাক্রুয়াল কোয়ালিটি মডেল ব্যবহার করছেন। অ্যাক্রুয়াল কোয়ালিটি অ্যাক্রুয়ালস কতটা নির্ভরযোগ্য সেটা বোঝার জন্য। হ্যাঁ, এই সব ক্ষেত্রে আপনি ক্যাশ ফ্লো মাপার জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করছেন তার উপর আপনার ফলাফল কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করবে। সামান্য পরিবর্তনেই দেখা যাবে আপনার সিদ্ধান্ত অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। তার ভবিষ্যৎ ক্যাশ ফ্লো অনুমানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। অবশ্যই। দেখা গেছে শুধু পরিমাপক বদলানোর কারণেই একটা মডেলের পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা অনেক ভালো বা অনেক খারাপ হয়ে যেতে পারে। তার তো দাঁড়ালো গবেষকদের এই পরিমাপক বাছার ব্যাপারে ভীষণ ভীষণ সতর্ক থাকতে হবে। একদমই তাই। আচ্ছা, কথায় কথায় মনে পড়ল, লেখকরা কি এই পেপারটা লেখার সময় কোনো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করেছিলেন? যেমন ধরুন চ্যাট জিপিটি। হ্যাঁ, তারা তাদের নোটে এটা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন যে পাণ্ডুলিপির ভাষা আর বাক্যগুলোকে আরেকটু সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য, বাক্য স্তরের কপি এডিটিংয়ের জন্য তারা ওপেন এআইয়ের চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করেছিলেন। ও আচ্ছা। করে বলে দিয়েছেন যে গবেষণার মূল আইডিয়া, বিশ্লেষণ বা ভেতরের কোনো কন্টেন্ট তৈরিতে চ্যাট জিপিটির কোনো ভূমিকা ছিল না। সেটার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব এবং দায় তাদের নিজেদের। বেশ, তাহলে সব মিলিয়ে মূল কথাটা এটাই দাঁড়াচ্ছে যে অ্যাকাউন্টিং বা ফাইন্যান্স গবেষণায় ক্যাশ ফ্লোর মতো একদম মৌলিক আর খুব বেশি ব্যবহৃত একটা ধারণাকেও মাপার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। হ্যাঁ, এবং গবেষণার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে মিলিয়ে সেই পরিমাপ পদ্ধতিটা বাছতে হবে। কারণ পদ্ধতির সামান্য পার্থক্য কিন্তু গবেষণার সিদ্ধান্তে বিরাট ফারাক তৈরি করে দিতে পারে। একদম।
আর ঠিক এই জন্যে আমরা আবার বলছি, আমাদের এই আলোচনা থেকে হয়তো মূল বিষয়গুলো নিয়ে একটা ধারণা পাওয়া গেল, কিন্তু পুরো ছবিটা আর এর ভেতরের খুঁটিনাটিগুলো ভালো করে বুঝতে হলে মূল গবেষণা প্রবন্ধটা পড়াটা কিন্তু খুব জরুরি। আর সেটা লিঙ্ক তো শো নোটসে আছেই। হ্যাঁ, আছে। বেশ, তাহলে আজকের মতো শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন বা ভাবনা সবার জন্য রেখে যাই। বলুন। যদি ক্যাশ ফ্লো মাপার পদ্ধতির সামান্য এদিক ওদিকেই গবেষণার ফলাফল এতটা পাল্টে যেতে পারে, তাহলে অতীতে যে অসংখ্য গবেষণা হয়েছে যেগুলো হয়তো কোনো একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করেই করা হয়েছিল, সেই গবেষণাগুলোর সিদ্ধান্তের ওপর আমরা এখন ঠিক কতটা আস্থা রাখতে পারি, এটা কিন্তু ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য একটা বেশ বড় প্রশ্ন, তাই না? অবশ্যই, এটা নিয়ে ভাবা দরকার। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, किसी कंपनी की सेहत का अंदाजा लगाना है, आप सबसे पहले क्या देखेंगे? शायद उसका कैश फ्लो, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। हाँ बिल्कुल। लगता तो बड़ा सीधा है ना? लेकिन क्या हो अगर इसी कैश फ्लो को मापने के अलग अलग तरीके बिल्कुल अलग नतीजे दें? मतलब एक ही कंपनी एक ही समय पर तस्वीर बिल्कुल जुदा। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई अकादमिक बहस नहीं है, समझ रहे हैं आप। कैश फ्लो को कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे मापते हैं, इसका सीधा असर पड़ता है आपके नतीजों पर। अच्छा, किस तरह के नतीजों पर? अरे कई चीजों पर, जैसे कंपनी की कमाई कितनी टिकाऊ है, उसकी क्वालिटी कैसी है, या वो भविष्य में कितना कैश बना पाएगी। एक गलत माप गलत निवेश या फिर कह लीजिए गलत नीतियों तक ले जा सकता है। तो आज हमारी बातचीत कुछ इसी तरह के एक महत्वपूर्ण शोध पत्र के इर्द गिर्द घूम रही है। हाँ, हमने इस चर्चा के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM की मदद से इसका एक सारांश तैयार किया है। हाँ, और ये पेपर कोई ऐसा वैसा नहीं, द अकाउंटिंग रिव्यू जैसे बड़े जर्नल में छपा है। हाँ, जो FT50 लिस्ट में, बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है। बिल्कुल। इसके लेखक हैं Ciao-Wei Chen, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन से, सैमुअल जे मेलेसा, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन से, रिचर्ड डी मर्जेंथेलर, द पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से, और हीजिन ओहेन, द यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा से। सही। और इस तरह के गहरे शोध को पढ़ना एक तरह से याद दिलाता है कि समझदारी, सहानुभूति, मानवीय अंतर्दृष्टि, ये सब चीजें किसी फॉर्मूले से नहीं आती। हाँ, इन्हें ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता, इन्हें जीना पड़ता है। बिल्कुल। तो हम सभी को ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस विचारशील और बारीकी से परखे गए लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। लिंक शो नोट्स में है। हाँ, और खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी शोध यात्रा भी शुरू कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये पत्र एक जरूरी सबक है। अच्छा, क्या सबक है? ये जोर देता है कि सबसे पहले ये साफ करना कितना जरूरी है कि आपके शोध के सवाल के लिए कैश फ्लो का सही अर्थ, या जिसे हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं, वो क्या है। मतलब आप असल में क्या मापना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट और उसे मापने के तरीके, इस पर थोड़ा और बताइए। पत्र का मुख्य तर्क क्या है? देखिए, पत्र 2 जरूरी कदम सुझाता है। पहला, जैसा मैंने कहा, अपने शोध के लिए कैश फ्लो के सही कंस्ट्रक्ट को पहचानिए और परिभाषित कीजिए। क्या आप ऑपरेशन से आने वाले कैश को देख रहे हैं, या फ्री कैश फ्लो जो सारे खर्चों के बाद बचता है, या फिर कमाई का वो हिस्सा जो असल में कैश में बदला। पहले ये तय करना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए ये तय कर लिया, फिर दूसरा कदम? दूसरा कदम है उस कंस्ट्रक्ट के लिए सबसे सही प्रॉक्सी यानी मापने का तरीका चुनना। ऐसा तरीका जो आपके परिभाषित कंस्ट्रक्ट को सबसे अच्छे से दर्शाए और जिसमें माप की गलतियां, मतलब मेजरमेंट एरर, कम से कम हो। और लोग अक्सर क्या करते हैं? अक्सर शोधकर्ता बिना ज्यादा सोचे समझे जो स्टैंडर्ड परिभाषा है, जैसे FSB वाली ऑपरेटिंग कैश फ्लो की, उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। भले ही वो उनके सवाल के लिए बेस्ट ना हो। हाँ, भले ही वो उनके सवाल के लिए सबसे सटीक ना हो, डिफॉल्ट ऑप्शन की तरह। और यही बात शायद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पत्र कहता है कि ये चुनाव सिर्फ कुछ छोटे मोटे फर्क नहीं लाते। अरे बिल्कुल नहीं, ये चुनाव नतीजों को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। मतलब आंकड़ों के परिमाण, कोएफिशिएंट एस्टिमेट्स, और उनके सांख्यिकीय महत्व, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस पर गहरा असर डाल सकते हैं। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं कि कंपनी की कमाई कितनी टिकाऊ है, अर्निंग्स परसिस्टेंस, या कितनी स्मूथ है,
अर्निंग स्मूथनेस या फिर उसकी अक्रूवल क्वालिटी कैसी है। अक्रूवल क्वालिटी मतलब वो कमाई जो अभी कैश में नहीं मिली उसकी क्वालिटी। हाँ बिल्कुल। तो इन सब मामलों में आप कैश फ्लो कैसे मापते हैं, इससे नतीजों में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। अच्छा, मतलब एक ही डेटा पर मापने का तरीका बदला तो निष्कर्ष बदल गए। बिल्कुल। पत्र दिखाता है कि कैसे बैलेंस शीट के आंकड़ों से कैश फ्लो का अनुमान लगाना, जिसे बैलेंस शीट अप्रोच कहते हैं। हाँ। और सीधे कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना, जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट अप्रोच कहते हैं, ये अलग अलग नतीजे दे सकते हैं। और ऐसा क्यों? खासकर तब जब हिसाब में कुछ तकनीकी पेचीदगियां हो, जिन्हें नॉन आर्टिकुलेटिंग आइटम्स कहते हैं। ये बैलेंस शीट अप्रोच के अनुमान में थोड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नए शोधकर्ता हैं उन्हें बस आंख बंद करके वो तरीके नहीं अपनाने चाहिए जो पहले के पेपर्स में इस्तेमाल हुए हैं। बिल्कुल यही। उन्हें अपने खास शोध प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में सोचना होगा, गहराई से, कि क्या चुना गया माप वाकई उसी चीज को दर्शा रहा है जिसे वो मापना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। और डेटा कलेक्शन का भी इसमें रोल है। हाँ, पत्र इस पर भी रोशनी डालता है कि कंपनियां और डेटा वेंडर जिस तरह से डेटा इकट्ठा करते हैं और पेश करते हैं, उससे भी चुनौतियां पैदा होती हैं। जानकारी अक्सर इस तरह जमा होती है कि किसी खास तरह के कैश फ्लो को अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो शोधकर्ताओं को जानबूझकर ऐसे विकल्प चुनने पड़ते हैं जिनसे ये माप की त्रुटियां कम हों। सही कहा, सोच समझकर चुनाव करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है, कैश फ्लो मापना उतना सीधा नहीं जितना लगता है ना? हाँ। और सही माप चुनिया अच्छे और भरोसेमंद शोध के लिए बेहद जरूरी है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि वो नंबर असल में क्या बता रहे हैं। क्या वे आपके सवाल का जवाब देने के लिए सही औजार हैं भी या नहीं। इसके लिए सिर्फ तकनीकी हुनर नहीं, वैचारिक स्पष्टता चाहिए। यहाँ श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़े जाते हैं। अगर कैश फ्लो जैसी इतनी बुनियादी चीज को मापने में इतनी जटिलता और व्यक्तिपरकता आ सकती है, तो ये हमें वित्तीय रिपोर्टिंग और शोध के नतीजों को समझने के बारे में बड़े पैमाने पर क्या सिखाता है? शायद यही कि हर आंकड़े के पीछे कुछ मान्यताएं और चुनाव छिपे होते हैं, और उन पर सवाल करना हमेशा जरूरी है। उन मान्यताओं को समझना जरूरी है।